अच्छा शानदार नेत्री है जो शुरू से आज तक वो 7 टर्म्स का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 3 बार राज्य मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन उनका पार्टी का जमींदारी उनका पास रहते तो आज का जो हालत में पहुंच गया वो हालत में नहीं पहुंचते। पहले वो जो गलत किया 2020 में, जो उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी को सामने आना, लोकसभा में सारे सीनियर एमपी के छोड़ के उनको भतीजा को लोकसभा को पार्लियामेंट को नेता चुना गया। तो फिर शुभेंदु अधिकारी आज मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन वो तो टीएमसी में था। 2007 में नंदीग्राम में जो आंदोलन हुआ, नेतृत्व को जो पार्टी में एस्टेब्लिश के लिए सपोर्ट दिया वो तो अधिकारी फैमिली दिया, लेकिन उनको हटा के अपना भतीजा को लेके सामने आके जो गलत किया, गलत का जमींदारी आज उनका पास आया। मैं तो 6 महीना के पहले ही बोल दिया जो तृणमूल पार्टी बंगाल में चुनाव भी हार जाएगी, सत्ता से भी हट जाएगी और वो पार्टी भी तोड़ फोड़ भाग के चुरमार हो जाएगी। पहले ही सही बोल रहा, आज उससे ही हो रहा है। जो आज दुख को बात है, जो 71 जो एज में पहुँच गया ममता बनर्जी, उनका पार्टी का जो 80 जो विधायक चुनाव गया, उनको अब आज 60 से ज़्यादा 60 से ज़्यादा विधायक उनको खिलाफ जाके वो नया तृणमूल का डिमांड किया। इनके पहले बंगाल में ये कभी नहीं हुआ, लेकिन भारत का जो महाराष्ट्र है, जो एनसीपी पार्टी शरद पवार का भतीजा जो एक्सीडेंट में, हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, अजीत यादव, वो भी अपना शरद पवार का अच्छा नेता को चैलेंज करके वो 40 विधायक भगा के वो उनका जो लोगो है वो छीन लिया। वो बाद में जो शिवसेना है, जो बाल ठाकरे जो महाराष्ट्र का जाने माने नेता था, उनको बेटा उद्धव ठाकरे वो मुख्यमंत्री था, वो बीजेपी उनको पीछे एकनाथ शिंदे को मदद देके वहाँ से उनको विधायक लेके गुजरात, पहले गुजरात से बाद में असम लेके आया एवं बाद में एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बना दिया। पार्टी का लोगो वो उद्धव ठाकरे को छीन लेके। দেখুন, তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত যে বিধায়ক, যাকে স্পিকার অনৈতিকভাবে কি সব চাবি টাবি নাকি দিয়েছেন অনুমতি, তো তিনি তো আবার তৃণমূল কংগ্রেসের আইএনটিটিউসির সভাপতি ছিলেন, বা নিজে থেকে ছেড়ে দেওয়ার কথা কখনো বলেননি, শ্রমিক নেতা বলে দাবি করেছেন। তো গত কয়েকদিনে যতবার মুখ্যমন্ত্রী এবং বিজেপি নেতাদের সঙ্গে সৌজন্যের জন্য কখনো দিল্লিতে গিয়ে গাড়ির গ্যারেজে, কখনো অমুক, কখনো এইসব করেছেন, একবার রিকোয়েস্ট করেছেন যে বিনা পুনর্বাসনে হকারদের জীবনের উপর বুলডোজার চালানোটা বন্ধ হোক? সৌজন্য করতে গেছেন, দায়বদ্ধতা তো পালন করলেন না। তৃণমূল কংগ্রেস, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে নেমেছেন, আর আজকে প্রশাসনিক মিটিংয়ে এই কুণাল ঘোষকে, বেলেঘাটার বিধায়ককে মুখ্যমন্ত্রীর সামনে লিখিতভাবে এবং আমার বক্তব্যে বলতে হয়েছে অনুরোধ, হকার বন্ধুদের উপর বিনা নোটিশে উচ্ছেদটা বন্ধ করুন, সময় দিন, আলোচনা করুন, জনপ্রতিনিধিদের ইনভলভ করুন।
কিন্তু এটা বন্ধ করুন। এবং মুখ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে তার বক্তব্য পুলিশ কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন, তিনি যা গাইডলাইন দিলেন তখন যেভাবে। দল ভাঙানোর খেলার চেষ্টা, যত রকম ধান্দাবাজি, সেগুলো করার সময় থাকতে পারে। তৃণমূলের আশ্রয় নিয়ে সিপিএম থেকে লাথি খাওয়ার পর তৃণমূলের প্রতীকে জিতে, মমতাদির প্রতীকে জিতে, অভিষেকের দয়ায় রাজ্যসভায় গিয়ে, তারপর সরকারে নেই বলে উল্টো গান গাওয়া, সৌজন্য নাম করে ইকুয়েশন তৈরি করা, এগুলো হতে পারে। শুধু শ্রমিক নেতা হকারের স্বার্থের কথাটা আর বলতে পারে না, তখন শুধু কিভাবে পেছনের দরজা দিয়ে চেয়ার নেওয়া যায়, এইটাই বলতে আপনাদের সামনে এলাম। মুখ্যমন্ত্রীকে সরাসরি হকারদের এলাকায় বিক্ষোভ দেখিয়েছেন বামেরাও। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গতকাল রাজপথে নেমেছেন, সিপিএম সিটু তারাও সাধ্যমতো রাস্তায় নামছেন। তাই বিপ্লবী বালিশ নেতা, তিনি নাকি শ্রমিক নেতা, একবার হকারদের হয়ে কথা বললেন, একবার রাস্তায় নামলেন, যতবার দাঁত বের করে বিজেপির নেতাদের সঙ্গে ছবি তুললেন, একবার মুখ থেকে বের করতে পারলেন না যে হকারদের সংসারগুলো কি হচ্ছে। এরা নেতা, এইভাবে চিনে রাখুন এদের। নিজেদের স্বার্থ বাইরে এরা কিচ্ছু চেনে না। তৃণমূল মানে মমতা ব্যানার্জি, মামাটি মানুষ মানে মমতা ব্যানার্জি, আর মমতা ব্যানার্জি মানে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন। কালীঘাটে ফোনের পর ফোন, জেলা থেকে, বুথ থেকে, ব্লক থেকে, আমরা যাদের হয়ে লড়েছি তারা কে কি করছে নিজেদের অঙ্কে ছেড়ে দিন দিদি, আমরা সঙ্গে আছি। মানুষ বুঝবেন, মানুষ দেখছেন, তৃণমূল কংগ্রেস ছিল, আছে, থাকবে। জয় বাংলা, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ।